बिरियानी खाइले आज नुआ आसते ना सेटा भात आज बसी भात फुटलानी। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपण से ज्योति लाइफस्टाइल ब्लॉग को स्वागत। गाइस चलतो आज अगस्त 15 आज आम देश आज स्वाधीन होता स्वाधीनता दिवस। गाइस चलतो आज स्वाधीनता दिवस आज आम केमी सेलिब्रेशन करमी कौन पालन हो आज दिनटा स्वाधीनता दिवसटा केमी जाऊँ आप देखेमी। लेट्स गो। पदारे फाइनाली मुझे पहुँचाची एठी कहीं आसी ना केवल बापूना मु आसिक मो आगुरी आसिक बसले मुझे मु आगर आसिक बसती देख तुम आगर पलि आइच। हो गाइस आहरी समस्त आसला जामर जातीय पताका उड़ा हम। गाइस चलतु आज केमी कौन होपण देखिए मंडप आगटा भी काद भी हो गला देखिपे। गणेश पूजा आसूसी गाइस फाइनाली आमर ये गात खोला ए सरी सारी स्कूल छुआ भी गले आपण देखिए गात खोला सरी सारी आए टेका बाउंस आमर ये बाँस भी पड़ी बाँस जो टेका आप देखी। फाइनाली आमर जातीय पताका को एबे ऊपर को एबे उठा चली देखिपारे ऊपर को उठा सरी बापू नाम सनाम एमर जो गात जो खोला होता है बाँस को ए पोता हो सारी। एवं चलते बाँस पुती सारी आपण देखा। गाइस आज टे स्कूल को आज स्कूल केते दिन पर आज मुझे पढ़ी जाइए स्कूल अष्टम जाए आज स्कूल आज आउे अष्टम जाए छुआ पढ़ुना पंचम जाए। बस चलते छुआ मान कमी मजा मस्ती कर देखेबी। फाइनाली स्कूल भितर छुआ पाखे आसी पहुँच सारी माने पंचम जाए छुआ पढ़ुं बेसी भी छुआ नुहे आम जो पढ़ुले जो अष्टम कानू भाई आम जो पढ़ुले अष्टम जाए भाई पंचम जाए पढ़ते आम पढ़ुले अष्टम जाए केते छुआ होले आज आज जेहेतु अगस्त 15 से छुआ पाक आसचे दुख सुख हवा कानू ताकू पचारे दुख सुख कथा एठी आम देर नोटिस मरा हो स्कूल कॉलेज रे नोटिस मरा कानू सब पढ़ुन हौ छुआ मैंने समस्ते आगे हाथ हल्ले देल हाथ हल हाय कह दो हाय जूर को जूर गाइस एबे छुआ मैंने बस आसिक पूजा पटल चलता जो डांस टीलटा थिला हम सार नहीं गले हो छुआ छुआ बंदे बंदे चलते पलिया छुआ मान सार बहुत खुशी अच्छी बहुत चारिड़े बुलिया ये तो आप मन मुझे देखिए बहुत खुशी अच्छी। चलते छुआ मैंने सब खुशी तो गाइस फाइनाली आमर ए पताका उत्तोलन हम स्कूल छुआ मैंने भी आस सारी पताका उत्तोलन हम ऊपर आम जातीय पताका उपर लगा सर खाली उड़ब आपण मैंने देखिए केते खुशी लगे।
गाइस सेपटे छुआ मैंने आमर झुरी बुंदिया माने सेव बुंदिया खाऊँ छुआ सेव बुंदिया केमी सेव बुंदिया कैर लगुच भल लगुच ना हाँ भल लगुच ना भल लगुच ना हाँ आ समस्ते ये हाथ हल्ले देल हाथ हल्ले दियो हाँ फाइनाली नना आज पलैब आपण मैं ब्लॉग में देखे पार्थी ब्लॉगटा जेहेतु टे पार्थी प्रोब्लेम थिला नना को देखो नना मन आज बहुत दुख से खुशी से खाऊ नल नल नना केमी लगुच नल अच्छा आज नना पलैब हेटी भी आम जातीय पताका पूरा उड़िला आठू आसिक एठिक आसिल डायरेक्ट जेहेतु नना 9टा बेलू पलैब से पलि आइली नना भी देखला नना खाला नल मत भी देला गोटे बंका नल हाँ कमी लगुच पलैब बहुत दुख जीवन या बाबू दुखे सुखे भरा सही खुशी रे नल वैसे तो जिबे आपण मानु मु देखेबी गाइस फाइनली आज हम सब पळेबा नोना आज भी तू भी पळेबो नोना आज मत भली खेल एक परिवानी समस्त आज जाउचे कालिया हम छाड़ी ना हमें दी जण केवल गां रोया सब पळेबे पछकड़ा नोना आउ पिंकू नोना दी जण बा आछनी नोना को भी बाहन गाड़ छोड़ा हबो आज पळेबे सब आज खेल मेल सब आज उधर पूरा बंद आज अगस्त 15 छुआ माने गां छाड़ी की जाउचोती मते भारी दुख लागुच भारत माता की जय चलते आज नना सिस्टम जीती पूरा सिस्टम गाइस फाइनली बाहानगर आम आसी पहुँच गलु बाहानगर दृश्य टिके एमती ही थिला से दिन हाई फाई गाइस देखिए पिंकू नना बहुत परिश्रम कर बहुत भाई आज पळे बहुत परिश्रम ये जीव के पानी हाथी ना ये के जीव फाइनाली नना आज विदाई रजनी नेबे नना आज विदाई रजनी नेबे फाइनाली आउ टे गेटअप जेरक हो गेटअप हाई फाई ये देखु ना ये पूरा चमड़ाटा आज पूरा कला पड़ खरार किस किस ना जा पड़ा चल चलिया गाइस नना आज पळेबो बहुत दुर्गा पूजा को पुणी देख हाँ सिस्टम पूरा सिस्टम सब बुझिल ना सब सिस्टम चेंज सिस्टम हाय कहूनु हाय गाइस बाय गाइस आज पळेबो हाय गाइस बाय गाइस ननार पुणी दुर्गा पूजा देखा हम दुर्गा पूजा आसो पुणी किसी मजा मस्ती हम पुणी किसी सिस्टम कर दीजिए एकदम हैंग हे थिला काली पूरा सिस्टम भी जीती गले पूरा सिस्टम पूरा काल जीती गले पूरा सिस्टम आओ एलबीजी आज भी जीती हां फर्स्ट फाइनल नना तो जीव अपन देखेबी बहुत दुखर लगुच गाइस नना अबे बस रे चढ़ियो पूरा एसी बस पूरा हाई फाई होगी जीव भाई टाटा तो दुर्गा पूजा बस नना अबे जीव गाइस फाइनली आम तो केतुकाणु आसिक नना को छाड़ी आम माने घर मु आसी पहुँच सारे आउ वर्षा देखी पारे कौ प्रकार वर्षा देखी पारे माने उठे गाइला पूरा अलुआ रेंज रे माने वर्षा अंधार 3टा बेलू देखो केवल अंधार देखो कर वर्षा देखो देखो ये जगह गुड़ा क्या सुखीला टे चला बुला करते ये होला वर्षा हम पुणी काद पेचरे पेचरे
ଆମ ରାସ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା NH ରାସ୍ତା। ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ବର୍ଷା ତ ହବ, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ଦେଖି। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରାତିରେ ଆମର ଉଠା ଚୁଲି ନେଇଥାଏ କାହ୍ନୁର ମୋର ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଗାଇସ୍ ଏଠି ଚଉରା ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଉଠା ଚୁଲି ନେବା ଏଇ ଚୁଲି ନେବା ଦୁଇଟା। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚୁଲି, ପାଣି ବି ଅଛି, ପାଣି ଇଏ ପାଣି। ହଉ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏଇ ଚୁଲି ନେବା ଦୁଇଟା, ଆମର ଦୁଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ନେବା, ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର। ଆଉ ଏ ଚୁଲି ନେବାନି, ଏ ଚୁଲି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ସେଇ ଚୁଲି ନେବା। ଆଉ କାହ୍ନୁର ମୋର ଆସିଛେ ଚୁଲି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହ୍ନୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମିଟର ବକ୍ସ ଉପରୁ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ମାରିଛି, କଲ୍ କରିବ। ହେଠି ମୋତେ ଦିଶୁନି, ଏବେ ତ ତତେ ଦେଖାହେଉଛି ତ। ହଉ ଫାଇନାଲ୍ ଚୁଲି ନେଇସାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ହେଉଛି ହଁ ନମ୍ବର ପାଇଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଉ। ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, 320 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ମାନେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଲିପାଲିପି କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ଲାଷ୍ଟିଂ। ଏଠି ସବୁ କିଛି ମିଳେ, ତା ପୋଷ୍ଟର ଥିନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ନମ୍ବର ବି ସବୁ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ହଉ ଯାଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ନୂଆ ଚୁଲି ଆସିତେ ନାହିଁ, ମୋ ମାଆ ତାକୁ ପୁରା କାଦରେ ପୁରା ଲିପିକି ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ସତରେ ଏଇଟା ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସତେ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇକି ଏଇଟା ସେଇ ମାଟି ଚୁଲି ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପକ୍କା ଚୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ପକ୍କା ଚୁଲି କିଣିକି ଆଜି ନୂଆଟେ ଘିନିକି ଆଇଲେ, ଆଜି ନୂଆ ଆସିତେ ନାହିଁ, ସେଟା ଭାତ ଆଜି ବସିକି ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। ଏ ତ ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଟାଇପ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଲିପି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ମାଟିରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପକ୍କାରେ ହେଇଛି ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏଇଟା ପକ୍କାରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଣିଥିଲେ, ସେଟା ସେ ନେଇଛନ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିନାହିଁ। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଏଇଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇରୁ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିବେ। ଆଉ ଗାଇସ୍ ସାରୁ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ନୁଚା ଯାଇଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଚୁଲି। ଗାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚୁଲି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ବାଲି ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଏଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ମାଲଟା। ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ଏଇଭଳିଆ ଚୁଲି ଆଣନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ, ମାନେ ମାଟି ଘର ପାଇଁ ପାଣି ଉଠିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଘିନି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ ଏଇ ଜିନିଷ। ପୁରା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯାହା ହେଉ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭାତ ବସିକି ଆରାମସେ କରିକି ପକ୍କା ଚୁଲିରେ ଖାଇପାରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଏତେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଆଜି ମୁଁ ଟକିଆକୁ ଖରାରେ ପକେଇଥିଲି। ଏତେ ଯେ ଖରାରେ ପକେଇଥିଲି, ବେଳ ତ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି, ପୁରା ଟକିଆଟା ମୋର ବର୍ବାଦ। ମୁଁ ଏଇଟାରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୁଏ, ମୋ ରାତିରେ ମୋ ପାଟିରୁ ଗୟଳ ବହିକି ଏଇଟା ଲାଗେ, ସବୁକିଛି ଏଇଟାରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ବାତିଆ, ଏଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆଜି ଖରାରେ ପକେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବାଲତା, ତାପରେ ବର୍ଷା ତ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ମୋର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଟକିଆଟା ଶୁଖା ହେଇଛି। ଟକିଆଟା ଯଦି ମୁଁ ଘିନି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଓଦା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ଉଡ଼ୁଛି ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଏ ଖେଳ ଗୁଡ଼ା ଖେଳନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସମଖା, ଏଇ ଜାମାରେ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାମା ଏତେ ଶସ୍ତା, ଏତେ ମଜବୁତ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇ ଜାମାର ଦାମ୍ ହେଉଛି 120 ଟଙ୍କା ନା 125 ଟଙ୍କା। ଭାଇ କହ କେତେ ଟଙ୍କା କହ? ଏଇ ଜାମାଟା ପ୍ରାୟ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 400 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୁଛି। 5 ଟଙ୍କା ଆପଣ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର, ମଜବୁତ। ଯେତେ କାଦୁଅ ମଳି ଯେତେ ହଉ ସେଇଟାକୁ 10 ଦିନ ଆପଣ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଆମର କାହ୍ନୁ ବି ପିନ୍ଧୁଛି, ମୋ ଭାଇ ବି ପିନ୍ଧୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ନିହାତି କରିବା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15, ଆଜି ଆମ ପୁରା ମନ ପୁରା ଆଜି ମୋର ଖୁସି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ତା ସ୍କୁଲ ଗନି, ସେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଏଠିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେ ମଜାମସ୍ତି ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେ ସେଉ ବୁନ୍ଦିଆ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଯେ ଖୁସି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଆଜି ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆଗରୁ ଇଂରେଜ ଜାଗାକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶଟା ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗରିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଟାଟା ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଉ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।